kisha kileleni, mwanaume wako hakuwezei. Je, ulishawahi kujipa hii programu ya kukaa kwa zaidi ya miezi 4 mpaka 6 bila kufanya kitu chochote? Ule mwezi wa 7 ukashiriki na mwanaume wako kwenye tendo la ndoa. Hivyo unashawahi kuhisi ule utamu gani ambao utaupata pale ambapo utakaa kwa muda mrefu sana bila kushiriki tendo la ndoa? Kwanza kabisa, ukikaa muda mrefu sana bila kushiriki tendo, inakusaidia kuepukana na magonjwa ya infection za mara kwa mara, lakini pia inakusaidia kubana uke wako. Lakini jambo lingine, inakusaidia kuwa mtamu zaidi pale ambapo utakaa kwa muda mrefu alafu ukaja kushiriki tendo la ndoa kwa mara nyingine ya kwanza. Hakikisha kama ni mwanamke na unapitia changamoto zozote kwenye mfumo wako wa uzazi, aidha siku zako zimevurugika, period yako ina maumivu sana, unapata mimba zinakuwa zinatoka, una PID, fangasi sugu ambazo zinakukatisha tamaa na zimekuwa zikikusumbua sana, umetafuta matibabu bila mafanikio, wasiliana na mimi nizungumze na wewe namna gani kutatua changamoto yako ili uweze kupona na kurudi kwenye hali yako ya kawaida.